Hi, Mami Pig. So, mo ni si Mama Pig. Bago ni sa sagi. Aray, pahabalan. Ang buntis na kapigi. Hoy. Buntis na kaw? Di pa? Buntis na, di pa? Buntis na? Pila ka buwan? Buntis na ka? Isus, isus. Buntis na? Expected due date, July 12. So, this is Mommy Pig. Buntis na? Buntis na, di pa?